Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Al-ayah. Wa qala aydan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama. Guru badan kaula sareng guru pada ajunan sekesempatan laku mangken sami-sami hadir eka dinto tempat. Secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Mashkur Mahfud sesangat abdina amul jaaki. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Qahar sesangat abdina ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Zubairi Saleh sebatan kaula amul jaaki. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Azim sebatan kaula taati. Ajunan semulja Kiai Haji Fauzan. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Humaidi. Ajunan semulja Kiai Haji Sakib. Ajunan semulja Kiai Haji Asimuddin. Ajunan semulja Kiai Mukriyadi Magister Pendidikan. Terjukan tak kaleb ajunan semulja Kiai Jauhari. Terjukan Akhinal Mahbub Bapak Ahmadi Magister Pendidikan secukan sangat abdina amul jaaki abdina ta'zimi. Tercukan seteja jajaran para ibu-ibu nyai dari kepengurusan muslimat Al-Hidayah. Kika dinto ajunan semulja Nyai Hajjah Rizkiyah. Tercukan tak kaleb ajunan semulja Nyai Hajjah Nur Faizah. Benda seteja para guru, seteja para ibu-ibu nyai yang hadir. Nyon sekorah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kau letak oning asmaipun. Tapi meskipun beten kau letak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh pini sepuh secara khusus pemangku di setempat Kika dinto Bapak Haji Romli dan juga Bapak Pambung iki kadinto Bapak Saleh. Terjukan tak kalib sahibul manzil iki kadinto Bapak Suliman ben seteja hadirin hadirat muslimin muslimat seemul jaki Allah. Alhamdulillah kalaban taufik hidayah maunah seinsyaallah kalaban ridha ipun Allah kaula ajunan kesempatan laku mangken alengki apolong dalam rangka zikra maulidin Nabi anga bunga abe atas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi meskipun semangken ampun bulan Rasul. Namun dalam kitab Kanzun Najah itu buaki moloten kak dinto beni khusus bulan Rabiul Awal bal fi kulli yaumin minal am ben arih selama setahun nikah pakun sae ben pakun kenging kenceren ben pakun dianjurkan mengadakan zikra maulidin Nabi sampai hari telasen keng mun telasen gule cek onjeng sapa ora iki.
tak kira hadir. Jadi terkadang bi orang pakai kocak sorlot karena mangkene ke aslinah Rabiul akhir bi orang mature kocak rasol karena bulan maulid tri bering nika bulan Rabiul awal bulan kanjing Nabi elahiraki pah enyamai maulidur rasul mun enyamai maulidur rasul lanceng gelu polan mun ibitong lebih dari telo maulidur rasulema akhirnya ketok bireng matura sebari enyamai bulan maulid rasul deki merena maulid bulan rasul mangkan ring matura ni kamun amanyamai lebih dari telo pasti patiti telo pamekasan mekasan Pademau Demabu Surabaya Sorbejo pada maulidur rasul lemak banyak geluh maulid rasul lah deki mari maulid bulan rasul. Semoga perpanggian Kak Din sareng Allah pada jalan-jalan rahmat amin pada jalan-jalan kaula ajunan selamat amin. Sekak di megela ampun itu buaki sareng penyambut Kiai Haji Mukriyadi daras asmaneki pah itu aki ajunan sehadir manter bi Allah selamat tah tunya sepa keluar sebanyak menterikan tenah ki itu aki gila tak itu aki sekali pakunikan tak itunya sepa keluar untuk moloten banyak hadis banyak jebuna ulama ada yang bersifat khusus terkait maulid sampai orang seanafaqwa kitunyah emoloten nikah kama anfaqa jabalan minad dhahab pada ban asadaka gunung dari emas. Bahkan ada hadis yang secara umum mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad orang mun anafaqwa kitunyah ilan cilan Allah bi Allah etambai ongguan kana iya cang tak hulil beda hadis abu cak macam cak per ke beda engkau mulutan seadan lambe ajam telok ipa keluar haram sampai saya tiada tak beli sekali aku saya maksud tambai benih ganti abi Allah nikah benih kapan mau keluar ajam pas abadi ajam bisa saja tunyah kuleben sampian pakun keng rizki Nabi Allah tambai amin Allahumma. Ada orang itu banyak harta tunyana banyak keng rizki tak andi soki mun sokina mobil andi peto sabena hektaran pesenah yebang miliaran keng itepani penyakit darah tinggi kok sape tak ande kak itepani kencing manis kencing pakak kencing cenok seborang kate seporana tak bisa kuleben sampian pese tak andi mobil tak andi gembira lekah keng bi Allah rizki ipa banyak mun yang kai kok sape ben ko ajem karo pering ngesi tak luang haram ki tok pelagi pada mulai ben pelem mangki na bangki tunya ta andi keng rizki ku ben sampean banyak orang mun ahli sedekah rizki mungkin sebanyak meskipun tunya ku ben sampean ta andi nah papi ten andi mobil ben ta andi mobil cak sepenting ini kan numpak ku ben sampean mobil ta andi keng numpak benar karo amudan 5.000 nyuci tak kin nyuci rosak tak kin mebecek bensin tak kin meleh engki na bangki tinggal kuleban sampian teti orang yang melarat harta keng rizki banyak orang melarat ngak kula ni kebi Allah yang lain tandi penyakit orang melarat ngak kuleban sampian iki na bangki orang kisoki ni sorbaja seandi pabrik orang seandi hotel orang seandi perusahaan jeraja kasa penyakit jeraja tumor ganas kanker liver gagal ginjal nangkin kiba ke sorbaja tak terima nangkin ke Jakarta tak bisa ikiba ke Singapura kuleban sampian deng Tempo Timur ada sandi penyakit jeraja badan apa tak ada sandi penyakit cetak tu mana periksa aki oh tahu lah kalau gak cetak tapi gak tabu sakit apa-apa iki lah oh bedanya gas sepel lagi pala sarah malau ya le kemada je depak kemada je mate cuman kan tenang kuleban sampean orang sesoki ini ke penyakit raja kan ikut bela penyakit terbuai susah tak buambu padahal penyakit tak sarah ki laku masuk rumah sakit lemah teh benih bi penyakit dah bi susah semikir penyakit kuleban sampean megala penyakit raja jangan tak tahu oh nengkok congkor lah rokok cong antar bi Allah kelaban barokah maulid tertilan jalan kesayan amin maka alhamdulillah dan kula iman Kak Diman selalu ngabala masalah maulid
mun beda molot dan pot ni ke gibah ngak nikan aslinya ni ke makin tak kering di ngaki ke gula ni kita penting nih kasih hadir nih ni ke paling makin cengeng ke gula paling karo geton mak cek gendeng sing ngucak ya paling karo mikir sani kamu saya kakan den apa haram tak kira unding nih kasih mancing ni keng ni kepenting eki baka molotan buk saya keni saya jempon kapi ni bagian kayak laki apa sebab 20 tahun 30 tahun sebekal dateng jemput temur sa molotan kak dito mangkana terkadang gula ben sampai mun molotan nyempang cak pelong bun waktu anak irwa main kebun lau punten sesaya pamasuk masalah kayak kerja tak apa dimin para bapak setiap ulama abangun masjid ia dang masjid ni kemun tak ibri lapangan bola paringin kolam untuk alangoy napa to cuna nak kana kini malai ke masjid abbal benare kalampi sabek kah masjid orang abbal ya dang masjid pen malam nak kena kini pen tedung akhir sesiang akhir dah macong akhir ke masjid dah apa aja ngah abbal lah beni apa aja cuman cek lakar bekto nak main cuman sejar pagi bi ulama coba tipu masjid Jami' Sumenep ada alun-alunnya arek Lancor Pamekasan ada alun-alunnya Sampang Masjid Agung Bangkalan keselambe lapangan neban apa sebab makle terbiasa nak kanak kini ke masjid akhir sejar pagi dari debuna kanjing Nabi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid atena gentong dek ke masjid dak ada lakar main neban keng pandatuah biasa apa jeung berjemaah ke masjid mulai kini lebih biasa nikah asli makin kalau pung pelempungan kena akur bila mulut napole ya apa akur melebang terbangan keng makle terbiasa atenah agentong dek ke mulut dan sehingga kapan tua terbiasa amulutan mulai kini mangkana ajunan mun andi anak kini beda mulutan kibah ke masjid Jumatan kibah beda pengajian kibah ekam apa mulutan kibah mun mulutan umum katimang kini kan umum pengajian masjid kibah keng mun tatang ke mulutan je kibah berkat tak cukup aku berkat 100 pah kurang 300 candi anak 2an pah teng kapi mai kibah bitat holil soro ada tak cengcolong tat holil dia kok punten mun mulutna umum kibah keng mun mulutan khusus ampun engki mangkana bi ulama sejarah Rasulullah itu dibikin berbentuk kalam nadham ni ketujuh nama alil kasapal ni segini ilahi tammimid na'ma alaina Allah Allah kapan mulai langsung cekak ilahi tambinina nikmat alaina makai pot lopot apal arapa pola nak kanak kini ni kaneng senengan nelakar lagu kula sering cerita kula ni kelambak ya ciri lagu cinta Rasul kini sampai makin pakun cekak satu-satu aku cinta Allah dua-dua cinta Rasulullah tiga-tiga cinta ibu bapa 1, 2, 3 jalan masuk surga kula lambak saja umur 6 tahun sampai makin kula nikah kelahiran tahun 90 jadi makin umur 14 tahun kula sampai makin pakun cekak bu keng makin bina anak lagu napah nyoba nih kak satu-satu ayah tutup pintu 2, 2 ayah padamkan lampu 3, 3 ibu buka baju sekini an alek bah nyampit 1, 2, 3 punya adik baru cangkul ngakopak kaki buk tetimun nak kena kini ni kayak biasa aki mangkana sareng ulama sejarah Rasulullah itu berupa kalam nadham lagu kafi ma ra'ainal isahanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika lemun lagun apal tinggal RTN ma ra'ainal isa hannat kami tak pernah menemukan binatang hewan sekerong kauring seajalan sing malemah illa ilaik
kecuali kepada engkau ya Rasulullah. Kanjing Nabi mun malam keluar kak, hewan ni kantar kapi kerong ke kanjing Nabi, ontah entar arendu cetak ka onta isaba yeting palo mampana kanjing Nabi, isaba yeting sokona Gusti kanjing Nabi, ceren entar arendu cetak ka isaba yeting palo mampana kanjing Nabi, saking muljana Gusti kanjeng kula ban sampian aja len sing malem mah pah hewan cetak ka isaba yeting sokona nyimpang lar kabur je kak. Tidak dengan Rasulullah. Wal ghamama qad adalla wal mala sallau alaika. Mun malam Rasulullah melampa hewan entar kepi, keng mun siang kanjing Nabi melampa ondum pah norok bunte kanjing Nabi tak toman itu pani panas pah petang itu kanjing Nabi ni kateh persis ben sampean sing tar ke pasar Tokur wah petang ya tas mun tak ngibajas hujan tulia beli terus mari nak keng ngojon bener keng majungi sampean yo. Wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhafyun nufur ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika. Benih karo hewan, benih karo ondem, wa atakal udu yabki ya Rasulullah, bahkan kajuh entar ke kanjing Nabi mamatul nangis. Madinah berdesit tungpung karena korma. Sebelum Rasulullah membangun masjid, Rasulullah baca khutbah selalu nekuk kapung karena korma. Kanjing Nabi apa di masjid korma ni kapah bade luar na masjid tak tu mani tekuk mular pun kana korma ni. Mamatul ke kanjing Nabi ya Rasulullah. Kule tinggi lagi na sareng ajunan, lambak kule tekuk bi panjenengan. Kanjing Nabi toman asniyah, tadak dengak-dengak, kaju eko bain entar ben mu'ramu. Bahkan dalam sejarah Rasulullah mun melampa pun kana korma ni kapah ngendek kapi mireng hormat ta'ziman wa takriman dek Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kula ban sampean aja dan bah nyor mereng deh Pak. Aja rembak aja. Apa macam pada ban kanjing Nabi kok pahidan te perecat saja macam. Saking muljana Gusti kanjing mangkana mangken sering mangki gula orang maca solawat ke kanjing Nabi ibri sayyid pahi ke bela bid'ah iku bela kafir mi cek santang gelu jang gula cek kaju hormat ke kanjing Nabi kula ben sampean maca solawat ibri sayyid di iku bela bid'ah iku bela kafir tak oleh kanjing Nabi lambak tak ngaciri sayyid Allahumma sholli ala Muhammad kilakar kanjing Nabi tak ngaciri sayyid keng debuna Imam Romli wa yambaghi lil musalli ala nabi ayat ya bilafdis siyadah. Saya ngak ring jempol temor mun mau selawat ke kanjing Nabi cek pas mapas cek amat Muhammad tan benimang Muhammad juga beri sayyid ni kalafat kepangkatan amakna Gusti kota betuan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beri sayyidina mangkin di Bengkalan beri sing apiraki kak bi kula mi kebele mi cek saran nah cek karo tukang pidato le ketor kadeng sek yanem aram pepet to padahal beni sayyid tak tu papan takai dek ke hula terkadang pani panggil saya nem apa rampe tegakan bulu belas. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadl Al-Mukarram Al-Manna Al-Sail Al-Kohol. Kanjing Nabi ibrik sayyid dia bahi kebelabit. Kula ben sampian kajuh amul jaaki hewan amul jaaki kau leben pancenengan ibri akal tak amul jaaki berarti kula ben sampian kala ke selain manter pun tenah terbukti mungkin hadir amolotan kafi Allahumma pah itrasaki sareng ulama laisa azka minka as-salat qattu ya jaddal husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulad duhuri. Mangkana ipalagu anapa cekak meni lagu aki ke segede
tinggal RTN. Laisa azka minka asla ya Rasulullah. Tak ada orang selebih suci, tak ada orang seakhlak lebih saya aslan sama sekali dari ajunan. Tak ada orang seakhlak lebih bagus dari Gusti Kanjeng Nabi nih kakak. Andi rida, nih kenyaman rida nih. Mun sika cetak kesenyaman imamah. Rida Kanjeng Nabi nih katoman ekate dungi koceng. Kanjeng Nabi asolata. Wala ridang pahe tarik punten engan aki pedang ridang ni kay tok kele pada tidua koceng setedung pakuntak ngiding saparo na ikiba salat tepak kuleban sampian katinapa bu abojeng mi takok sponsor takok tuli mari sejada andik situng pan abojeng ngapah koceng pampak tidung kapi pada remah kira-kira tempak padeng kibuk mengke bonggalang mun tak tenggo be nyempang ibu mungkin abang sih orok bi sahabat sampai sahabat Kanjeng Nabi beda asmana Abu Hurairah nikah nyamai bapak engko cengkeni riwayat sejarah mencatat Abu Hurairah andi koceng tak orang dari saibu kantunani ke koceng esang kantunani ke koceng esang kantunani ke koceng sampai Abu Hurairah nikah situng bekto kelepah marga saeje ere tibi tade berde eureun ibeki koceng de eureun ibeki koceng saibu bi mun kuleban sampean tak usah saya buka andi koceng situng abudu pampak kapan abudu pah nyara kisak ya jong sabak kabak tebora tokur itu takrif maulid bi anang kapan beli kebun kono keluan koceng ka sabedi ka ya benih kula menit ben sampean din sahabat benih pah kudu ngobu koceng saibu benih keng kudu andi perasaan arifku bil hayawanat sekak di Kanjeng Nabi ketika dintoh umpama sampean sepedaan sing malem mah pah beda kata di tengah jalan mun jalan lega nyimpang palopot teh pah poloros ngak tengah anak jedet ngebas dong iku mun ninda Kanjeng Nabi tak bisa mun ninda total pak keng kudu usaha kula ben sampean nggih Madinah beda situng pasar pasar nikah beda Yahudi nikah kafir buta tua miskin bohongi pabolong kecubaan nih salalah buta salalah kafir salalah miskin ki baci ke Kanjeng Nabi sambil ngemis sambil abak coba ki Kanjeng Nabi nih saya ngak gi sampian cek perjaja kauring sanya Muhammad ni kelecek Muhammad ni kegendak Muhammad ni ke tukang sihir mun Muhammad ngajak ke agama lain sing sampian teu endek Muhammad ni ke keng mamurtata kuleban sampean dari pangeran Lata bin Uzza tak ambu benari sambil ngemis sambil ngamin sambil adebu abak cubaki sambil ngocak abak cubaki Gusti Kanjeng Nabi saamponna Kanjeng Nabi wafat Sayyidina Abu Bakar matuana Gusti Kanjeng Nabi atanya dek Siti Aisyah beda lakon Kanjeng Nabi bingkok si kita ikalakok sedekah pasah maca Quran akhlak sebagus engki beda apa pasar ke sebeda Yahudi beri abak cubaki Kanjeng Nabi ni kebi Kanjeng Nabi penarih keremi teureun pun ki laku ya tere sarapan rek narek ya tere teureun yen tadi sareng Abu Bakar ingi baki roti Yahudi ni kepakun pasar ternyata Yahudi ni kata ngiding kabar cek Kanjeng Nabi ampun tinggal dunia tahun ning cek Kanjeng Nabi wafat pakun Yahudi nik saya ngak ki sampian jak percaya kauring sanya Muhammad ni kegendak Muhammad ni kelecek Muhammad ni kekeng menyimpang kaula ajunan dari pangeran Lata Uzza mun Muhammad andi kelebihan ni kekeng tukang seher saya ngak jak torok tempona ngocak tak bu ambu bek Sidina Abu Bakar ecet roti colong ambu saya ngocak cengipa colong mari kail pahitanya aki pasaya sampian senuleng kula roti jawab sareng Sidina Abu Bakar kula ni ke orang sebiasa atar roti penari ke sampian benih sampian cepon Yahudi mi pangki cek benih ceng sampian buta orang sebiasa ke sanulang kula ni ke alus benih peh cetaki ngak sampian orang sebiasa ke sanulang kula temu cek kiki kula karining telok roti na iko cegel lui pancor mun pah beki bungkol ngak sampian je salah roti na tak iko leki kicekak ka roti na benih keke benih alus orang sebiasa Sayyidina Abu Bakar ni kemular ya Yahudi ya Rasulullah dan gula kita bisa ni akhlak keajunan ya Rasul panjenengan saya bak coba aki panjenengan saya cocok panjenengan benar ecak kocak tapi panjenengan atulang kelaban alus bi panjenengan ki pancor dan gula saya tak ecak kocak tak bisa dan gula tak bisa ni ajunan ya Rasulullah
pah sareng Sidina Abu Bakar Yahudi sampean tokang ki pasera orang sebiasa atulang sampean pasera kadis Muhammad Rasulullah sebi sampean ejak hojak sebi sampean iba coba aki Yahudi ini kemular mungkin Muhammad Rasulullah ampun wafat Yahudi sampean pakun tambu sahabat coba aki Yahudi ini kemular Yahudi ini masuk Islam sayang Yahudi ini masuk Islam Rasulullah sudah wafat sehingga Yahudi ini tidak termasuk kategori sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah lagi kanjeng Nabi beda jemput temur sisa nikah kan makin yang Bengkalan tade kan mun pahi pasar tokur pah beda orang lekuk canteng saya ngaki sampean sengaja parja jaga orang saanya makhulil yasin dari Bengkalan kesaharam tak tupat pantai kai keng celep perut tok colong sengaja oncang bi sampean insyaallah bi kula yen tarik ngi akibat teben batako encet-cet lagi nak colong dia malih latal katel saya dulu tidak dengan Rasulullah mangkana kanjeng Nabi ini kemun abahas akhlak kah Rasulullah wafat ada orang Badui bertanya kepada Abu Bakar kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam engak napa akhlak kanjeng Nabi Sidina Abu Bakar ni kemular tak tahu saya cerita saking bagus akhlak kanjeng Nabi sal Umar tanya ki ka Umar boy Sidina Umar tak bisa jawab sal Utsman tanya ki ka Utsman tak tahu saya jawab sampai ke Sidina Ali Sayyidina Ali pahiton dung eroatanya dek ke Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi Siti Fatimah pah jawab kana khuluquhul Quran akhlak Kanjeng Nabi ini ke Quran tetimun sampean tro oding berempah engak nap akhlak Kanjeng Nabi buka Al-Quran Pak Quran ini ke 114 surat ayat deh 6.606 huruf lebih dari 1.700.000 ini kekulah tak ngabalik kapi ngocola situng ayat saus kula ben sampean tak bisa ngelaku tak usah 30 juz situng ayat kula ngabalik mungkin kula ben sampean tak bisa ngelaku kanjeng Nabi ini kapol bisa ngelaku kapi Bismillahirrahmanirrahim والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الآية Allah seabadiaki odi Allah seabadiaki seta liyabluwakum keng nguji kaula sareng ajunan ayyukum pasera kaula ajunan ahsanu saya bisa cungkus bagusan bisa cungkus bagusan kula ben sampean orang ngendek cung ngendeun orang terkacang ya terkacang dusak mun sampai nih kayak kelakuh laki bini tak kira atokar satangkeun tak kira duson tak kira beda organisasi bentrok ben lain nah mun cungkus bagusan sebini arak korah selaki berkah engkau lek sing ora nalek sebini asapu enak kala engkau sing sapu enak sebini nyosok anak engkau lek sing nyosok mal coba cukup cetekele robok mangkana kanjeng Nabi nikah benih karo manusia sing alim benih karo para malaikat sing alim Allah seadabu nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim Allah ngalem secara langsung tak ada akhlak selebih saya dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nindah 100% tak bisa keng menter usaha kula ben sampeyan usaha untuk pada ben Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma alhamdulillah tinggal tak berapa Eki terus ke langkong panitia aja penerapan para ambu yang lagi kipas abid boleh nih deki boleh kawan para turun apa yang kayak gedeng sini kau boleh tidak ada pidato deh bu terus tinggi tak panas sampean makin perlu nak pai kepayah menteri pecah lepaya ramsar menteri kibabi kanjeng Nabi menteri sehadir nikah kapi teti ahli surga Allah Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah bila sampean bu
alhamdulillah muslimat Al Hidayah abadaaki acara maulid selain ken ngampung termasuk gue ken ngampung kesampian karena reng bini nikah dimin sangat enak sehingga kak panjenengan Gusti Kanjeng Nabi mangkana apa banyak maca selawat Kanjeng Nabi ketika Rasulullah belum terlahir di Jazirah Arab reng bini nikah yang kep aib reng bini nikah yang kep musibah reng bini nikah yang kep dusnodusi sampai Allah ajarita idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim mun bada orang lahir pas bini embuung nikah pocat muana todus kata tangke anak bini nikah yang kep tada argana sampai Sidina Umar ketika salat assalamualaikum warahmatullah mular Sidina Umar keng assalamualaikum warahmatullah pah atleun ngalakak bi sahabat dia tanya aki mar kaki mana bojeng ngalakak ngak ring gila dak mar di sahabat saya tanya mun kuleban sampean tak oleh pas mapas senika dijawab sareng Sidina Umar engkau ketika kakanan nangis engak ke tradisi jahiliyah reng bini yang kep enak sampai tang anak ketika keluar itu mujak bini kok tuli ikan anak tuli bendem di odik takok itu mutatangke engkau takok todus ketika kakak cerim agel kok jalan bagi kafir pangeran aku bayi tibi dari roti esekot roti panas sekot pah nyamai lata sempur bingko kapan lapar je kakak ni patade le jeng kok bunga pulan bagi pangeran mari kakak di pegumbet bingko ni kasih Sidina Umar diminda argana bu Rasulullah lahir sampian sesangat enak ya Arab pah yang kabi Kanjeng Nabi patengki sakitengki nak pah Kanjeng Nabi adabu ad-dunya mata wa khairu mata'ihal mar'atus salihah dunya ban saesena hiasan sakus bagus hiasan reng bini sesolihah benih reng laki sampian sayang kabi Kanjeng Nabi dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah pleman dari kantus bini pah cerita kalagi nah kata Ustadz Khalil tadi dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri solihah jadi kalau istrimu ingin solihah maka belikanlah perhiasan selake nunduk nyempeng tak aku lian apa mi nengeneng kaki kami tak nyempit jangan selake engkau engak kadebu na tang guru le apa kau cangka tang guru lambek toman adebu as-sukutu huwa dhahab diam itu adalah emas tetimun sebini minta kalung lah nengeneng jak nyempit kak pada ben saya lagi emas berarti ini karena mun terok buntek nih kemaki sampai semalam tak kira mari cek mun kadung ngeromok terus kadang kak tekurang kak ijra jeka akabin oleh 3 bulan geleng apa deben rantai ketang kak engko bon kaki 5 tahun anak 4 apa na boleh geleng cek kutang situng le kata yo boy pegak ki dan ben panitia bongkalan rebuk bongkalan mun ikan tu macam saraan mun diselera nani yang mentir Allah pada elit tetilan jalan saya amin tinggal pasaper mun sampean andi rajih banyak debu nikah debu nareng bini sebanyak ternyata ngi bekasayan kau ring laki sampai Imam Ghazali adabu as-sabru ala lisanil nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar dek kade sana orang bini ni kebanyak cobaan na para wali-wali na Allah orang lambak banyak yang kak teti wali benih keng marke atrakat benih keng marke banyak bojeng benih keng marke banyak apasah keng si bini kikir to selaki tak nyampit sekali bi Allah yang kak itu teti wali banyak cerita nang kitab sampai macan tunduk kering laki seketika si bini kikir selaki tak nyampit sekali mangkana kak mun sampean andi bini celeper man paeman kak wala sampean keng wali yo leku kak isa tenan-tenan pula teti wali murid le Matur bi Allah pada tetilan jalan kasayan amin Allahumma amin Allahumma para bapak para ibu saya muljaki Allah pramila dari kak dinto bi Kanjeng Nabi pesan senga potranah ajari cinta dek Gusti Kanjeng na cara ngajari cinta kibah ke majelis maulid apa sebab majelis maulid baca akil sejarah Gusti Kanjeng Nabi sebi ulama sengaja bentuk lagu bentuk kalam nadom tocukna mun lagu potrana sampian nikah pasti apal kapi tak parjaji sampian cek mun nak kanak kenik nikah mun lagu pasti apal mun tak parjaji pah tes potrana sampian ya tes emang kenik coba bagian sini kenik je kapi keding aki upin ben ipin tak tiga raja terus aki ke potrana tak apal sampai mari aja Kak Rosla raja tak lem alake opala tua tak gelem pin film
ah ngaltok tae iku anang sapa juga Arab pemi apal cek salaki lah nak kanak sekeni lah karena kanak kini ni kemun ka lagu seneng mangkana kabeh lambok tajwid lagu ngene nahku lagu subutuha fil ibtida qadil tusim kabeh sampai alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu maliki Arab pemi lagu kanak-kanak cekak mulai lagu akhir kak mangkana setiap cerita sejarah Rasulullah bi ulama apa bentuk lagu apa-apa makle kanak-kanak kini cek wa kafful mustafa kal wardi nadi aja cek magi situ apal muni lagu aku wa itruha yabqa idza massat ayadi perlu nak kanjeng Nabi ni karo om luar biasa muntan dengan sahabat nyeding ke kanjeng Nabi ro om perlu nak kanjeng Nabi cekak mun karo teluari tak elang bu cekak percis ben perlu sampean kak mun kudung cekak kepe-kepe kelampi make idin soro bah tak ngeltok ya bu kapan mari cumur bah titi tor-tor wala dhillullahu bal kana nura kanjeng Nabi ni katerak beuteuh kanjeng Nabi ni kebeuteuh terak mangkana Muhammadun basarun wa laisa kal basari manusia biasa keng tak pada ben biasa na manusia tak pada ben kanjeng Nabi maki kanjeng Nabi pada manusia na kanjeng Nabi ni ka adeer kanjeng Nabi ni ka asaren kanjeng Nabi ni ka songkan keng pite ben kula ben sampian pite na karo didi mun kanjeng Nabi asaren gen didi kula ben sampian didi asaren didi pite na ben kanjeng Nabi kanjeng Nabi ada ergen sakoni kula ben sampian sakoni ngaka makanya bukempuk sampai ngucap engkau mik lempo lek ya cek mun ngakan didi margane ngakan didi ya aku ganggu tak buambu serojo lempo jak sinetron mari saya aku ganggu pakun tak mari kanjeng Nabi ini kenten mun tak tege lapar tak ada mun ada tak sampai kenyang mangkan tak teman songkan percis kula ben sampian kita lapar lengakan mun tak tege adreben belungkan le haram tak ambu nggih betul kanjeng Nabi ini katera kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruj wa maridin anta aiduhu qad safahu Allahu min iwaji ya rasul salamun alaik ya rafi syani wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami mun badara mai tempati ajunan pastera kapi tak petengan kanjeng Nabi mun masuk ke dalam peteng kanjeng Nabi masuk tak usah lampui terak sampai Siti Aisyah aja ke lampu jarum megeger sehari tak temu kanjeng Nabi masuk padang jarum sampai jamun Siti Aisyah ya Rasulullah mun orang jemput temur hari kiamat kita pada jemput temur lagi mun umat ajunan hari kiamat tak mangki ka panjenengan seterang panjenengan bisa materak petengah Roma ing nunjuk akhir yang jemput temur tak teman mau selawat dak panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad banyak buk macam solawat mak lero mana pada terak mun sampean lah macam solawat lah mali amoloten ro mana pakun peteng teku kilometer bu takok keng pulsa na tada yen tenta kopi sampean ni kecang nak kena santri itlaqul makan wa iradatul hal see kebeda tempat see maksud kebedaan benih kapan na solawat dan bah tak usah lampui ate ni kejember mun ahli mau solawat dek Gusti kanjeng Nabi idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun sampian sompek sampian ruwet pabanyak maca solawat ke kanjeng Nabi makah kalaban barokah kanjeng Nabi rompek sompek ruwet musibah rizki seret insyaallah kabdi gempang kalaban barokana Gusti kanjeng na andi rajit hukah meloloka
cek laben cek sampiti macam aki solawat boy kakek kurang ngajar papan takai mancing salatullah salamullah insyaallah ngaltok coba ke kaki ya muni bareng aki maksud ketika mereka salat didik ganggu solawat insyaallah bi Allah bakal beri kejempuran amin Allahumma. Lah Rasulullah tu badannya saja bercahaya sampai pun ulama mun orang jempo temur pas ngakoh saya punya rambut Rasulullah kulaan di obuung kanjing Nabi oleh dari Turki oleh dari Yaman gempang ates nikah obu nikah asli di kanjing Nabi napa punten gempang trade ngaki ke areh mun bedejeng-bejeng na beni obuung kanjing Nabi obuung temis naji terak punten kanjing Nabi perlo narok om gen tengah kanjing Nabi luar biasa sampai mun mau suraful anam biasanya kan dibaca wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha' tada tinggal saya bisa ningali orang ganteng pada ben Gusti Kanjengna ben tada ring bini lahir seanak pada ben Gusti Kanjeng Nabi khuliqta mubarra'an min kulli aibin ajunan ebedi ada orang sekali Kanjeng Nabi ka'annaka qad khuliqta kama tasha' hati-hati sampean eke boy kentok nyetok tibi eko keng Kanjeng Nabi ini kemukjizat cuma ke paling genteng lo nak kerja tibu mau napolong bener yang coba Kanjeng Nabi ini karo gentengan didik jadi saya coba ini kata todus kau ring ini kemukjizat Kanjeng Nabi apolong bener yang renjengan Kanjeng Nabi didik pah bedo orang gentengan Kanjeng Nabi didik apolong bener yang kuningan Kanjeng Nabi didik apolong bener yang tengah luar biasa gentengan Kanjeng Nabi didik pokoknya percis kula nih kabukti ngaji bah tak percaya men kaki buk kula ni kemana polong ben orang pandek kula karo pandekan didik apolong ben orang celeng kula karo celengan apolong ben orang coba kula pentong ben aku aman terus lagi ada acara ada jemput temur depan pada bak coba aki haram mulia kula ni kesalah tak mulai pemahaman kula buk kula ni mulai beri rampenang malam ke sumenep mangken kanto deki katalang siring kedi kebengkalan leku berangkat kolegi laku mangkana eroma anak kula abid sandi ale buk ada pada nak coba agina yang ku tak melas tak rojang sampian nyaman mun teti mau beli engke jang sampian senyaman sibeng tetabeng bektok tedung korang terkadang untung kan tuan rumah pengertian pandepak nasungi pengakan terkadang minta untung semalam koncangan dua kali haram tak ngakan sekali gula kak pengajian sepertama kapan ibu dengarkan pah panitia tak usah ustad akhir ngali tak kira ada angangan lah ngejak gula tamu yang ngocaan apa depak ke pengajian nomor 2 langsung dipanggil lah tak identian begila kalau 12 malam turun pah di dalam ngibetalah panitia ngocak malam ustad kubara tak kira ada Ustadz Alian mari ada pengajian saya ada nih kok ya monat tiap suan pepaan jikang matokang yang gula ya jaringan gula tamu ya dengan nengbu depak gelem mobil jaringan gula lapar beco nggak kena berkan beco pan mara beco tandangi pemasok haram tepak keberdas banyak letek kak toro kadang ontong ngakan semalam 2 kali berkat ampolopot engki bengkalan kuda sekalian pengajian dari daerah Teramah yating etelema ke Ahmad ini dak keturin kebetulan waktu gak dinto dan kuda nikah polan jarak jauh pelosok kuda tak mobil dan ngibe sepeda depak pengajian sepertama langsung ibri ngakan alhamdulillah mun kadung ontong yang ku langsung ngakan api datu langsung ngalle keturin dan kuda depak kak kasah ki bede kiai sapi datu saya ada masuk ke langker langsung ibri ngakan alhamdulillah mun kadung pecel sehari akan 2 kali semalam jang kula mulai na pengajian kula teraga sepeda
pah bekila tuan rumah gi berkat norok gute kapan berkat sahabat ke sepeda ketelak beda berkat pah ngucap mari beri berkat deh benih mari beri berkat di pengajian saya ada rebok yeting bada orang juk tojo pah ngucap anu boy porok boy minta rajaan saya teguh sahabat saya sepeda kalah kak ya Allah ya kula neng tajak ngucap langki boy benih kula benih keng masalah berkat bukjak kula benari oleh berkat keng kula mun kani bini eroma amit pengajian pak kalih pah berkat oleh ning situ kula nyang gua bini boleh karena mun pahe ngaki berkat cuma keng koncengan pak kalih letung kok depak ketung mari kan apa porop depak ketung mari porop make sehari semalam tak mulai apa kuno letung karo omah kok bebunten bunten keng tak kok kula kurok kantum ada teng kiai mun sampean nyebak berkat kamu bila beda berkat aja digulih benih keng mari beri maju di pengajian saya ada enbuk kimun Pak Amit kok konjengan empak setelah Pak oleh ni ngetunya gua bini boleh kak Bengkalan ni kapulan osom kiai abini banyak tak meni mekasen tak osom masak kasa jadi meni mekasen ada kabar kiai abini lebih dari situ ditangki ada orang yang tahu ki jaringan Mekas ini kelompok takwa takok kasih tuang kita mun Bengkalan ceng grup pentawakal ya takok kasih tua keng maburu akal ya Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sejam kurang didik bu terus orang mun ngunceng boleh apa kan betul-betul kemangken di muslimat nih terus bu cek pada dibentang bini kakek bu terus menoreng patai begitu turun iya men saya baba saya atasnya ku tak perluan nangkin kipas deh bu ya tas dina bu kita tas dina lancar di Allah pada kenging kesayan kak amin tade kauntongan selebih ontong kecuali kaula ajunan eki bebi Gusti Kanjeng Nabi dak swargana Allah amin Allahumma dan kula yakin hakul yakin sehadir ni ke ahli surga kabeh ni dan kula yakin ainul yakin sehadir ni ke bekal etologi bi Gusti Kanjeng Nabi Abu Lahab bunga kelahiran Kanjeng Nabi keng marga lake tak tahu cek dadi nabi pantuwa iku musuh Abu Lahab kafir Abu Lahab ni ka yennas masuk neraka keng pulan bunga bekto lahir Kanjeng Nabi khuffifa anhul azab kull yaumil isnain pun malam Senin Abu Lahab seksana prei neraka seksana ambu neraka beda saya ngucaki oleh nikmat pun malam Senin Abu Lahab pah bisa nginum dari toncung selain seksa Abu Lahab nang tenang kut rukutan sambil gultung gultuud kula ben sampean ben tahun amoloten kula ben sampean ben tahun hadir biaya na beuni tak raja nikah teropa son sistem mah korsena konsumsina keng tade sia-sia tade seelang kak tade seelang ding sampean ibu muslimat biaya seesom pengakini keseartana sampean nih kesi bekal ngambek sampean iya akhirat budian amin Allahumma sampean makin nyumbang daeran konsumsi pelayan sampean saala kuresok bade panitia saya majilan proposal nyari lako senata kurse saya majuket erop sehingga kok son sistem kapi tak elang untuk amul jaki Kanjeng Nabi manter ebalisa eki babi Kanjeng Nabi ke surga Allah sampean manter masuk surga kapi titi tak elang nih kak mangkana mun bisa kula ben sampean ben tahun tore amuloten tak usah raja ketini ke buku muslimat tak usah ngunceng pengajian mangkene acara raja keng sak yonceng kiai kene engki keng karo orang ngedok sekene kok mun pikirna raja engki samampune sepenting amoloten jak ning dereng Bengkalan Bengkalan ni kan ibari molotan cungan berkat kan cungan bodoh berkat nyak letek sejerigen bodoh berkat kapan pekol tegala buah gentang tinggal tak usah cungan nggih ya sampean bu jak sampai pada cungan karena terus kadang selaki oleh berkat dan maka kini dana arah dana ah buka berkata tung 2 3 4 5 lemak cecen aja kak beri cak gelak buk hari ku dekuk selaki panas dia mun jajan wong tadi jajan kudu beluk mun daya ampun nek untuk Kanjeng Nabi kak jak cungan tatanggah aja buah napas saus torot tinggal nek untuk Kanjeng Nabi mampu 100 ngunceng orang 100 mampu 50 ngunceng orang 50 mampu 10 ngunceng 10
mampu orang ketelok ngunceng ring ketelok ya keng cek sarana mun ketelok kak engki jala moloten pah ketelok keng cek sampai tang tautan tinggal ngalak sebedenah sepenting abek mampu keng untuk amul jaki kanjeng Nabi moga kula ben sampean eka polo ngebi Gusti kanjeng Nabi amin Allahumma keng idharus surur nampaki kebungaan ni kemoloten keng nampaki kebungaan ibri Gusti kanjeng Nabi apa sebab Nabi Isa ulul azmi Nabi Isa rasul Nabi Isa nabi Nabi Isa nikah anyuun ke Allah untuk teti umat Nabi Muhammad kula ben sampeyan pun tak minta keng katepaan teti umat Nabi Muhammad polan teti umat Nabi Muhammad bi Allah pah idawaki kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ring dempo temor sampeyan umat sepaling bagus tak syukur ke Allah Nabi Musa anyuon ke Allah dan kula terus teti umat Nabi Muhammad ya Allah keng terus apa saat bulan Ramadan bulan gencerna cek banyak ang fadilan luar biasa sunnat pada ben fardhu bulan Ramadan keng kula ben sampean sebeda Ramadan tibi enteng terkadang terawihan pah milih masjid ke berok ke timur terawih masjid berok tak pernah arapa kak laun gelu jong imam madas basudes jong temur kencang teh ngalle ke timur oleh sehari semalam tak pernah arapa boleh santak gelu jong terus lagi tengah jolpon ngalle ke masjid aja pah pernah sampai tanggal 4 lekor ini semik cocok kak dah mun cocok jong salah terawih ngalak menemari ibri kolek naik ya mungkin terus kolek lang nang ibeng kod Nabi Musa terus apa saat bulan Ramadan kula ben sampean sebeda Ramadan ternyata bah nang tenang Ramadan ini kata usaha ngaji kak asarin ibadah laumus shaim ibadah tedung oleh ganjaran Ramadan nih kak ibadah etempeng alang kutusak jika joman maki tedung ibadah mun pasti dong kolpet tok juga kolema maki koceng ngocak mun daya maki kok kuat apa saya kok tedung ibadah ana apa sebab dan kula teman mangkibuk keterangan dalam kitab Isafu Ahlil Iman bulan Ramadan seetekel aibuan ni kebeni karo kabagusan maki kacubaan etekel tetih mung sampean cek tak bisa nah ala ko bagus cak ala ko coba Ramadan sampean apesuan sekalian Ramadan pada ben apesuan saibu kalih elain Ramadan tetih mun sampean diberi mari apesuan cak apesuan kiya lamar apesuan saibu kalih sampean mantir bi Allah pada pak Ramadan amin Nabi Musa mengharap untuk jadi umat Nabi Muhammad anapa luar biasa didik lakoh kencerna banyak Allah pernah ematore kanjing Nabi ada bu anyuon ke Allah inna ummati aksaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala ya Allah ring jemput temur nika umur paling sakoni amal paling didik sakoni tak sakoni umrah hasadu ummati ma baina 60 wa 70 umur kanjing Nabi ini kaben umat nikah antar sebitek ke 70 umat Nabi Nuh belum ngatos sangat ngatos saibu kula ben sampean tak usah saibu 100 bayi rempak mungkin apa ki lebih betul mangken mun betul sebudian nikah wapua kak mun betul kono ki kan seken kula ndik tatang ke umur 140 gigi ni kita luang tanya aki kaki gigi ni tak luang bah jaringan engko tak nyapo odol cong mun mangkin ni ke Pak Polo lah setruk Pak Polo kencing manis Pak Polo komplikasi lambat ni kepunten kon koken po sepo ni padahal anapa baru kering po sepo pelandeng po sepo ni keatin harus loros tanggi makanya kulis sering ngebalai man kaman mun kering po sepo ni makin ada bu salah sing ngajak cocok engki mun la umur belum polo ni kan angkatan selamat dengan WA tak tahu Facebook tak andi HP tak neku kelebu na terpese ya ba sombongan ban ding kaki sombongan di macong ada sombongan dari corona ba alhamdulillah itu akhirnya terlancang umur corona aja Allah mari PSBB boleh mungkin tak sampai Januari mungkin lagi mungkin ini kehebat tahun 2020 lambat tahun sangat-sangat sehingga kui burungsok aja karo sape kak sape sakar atau kok ngakan di burungsok colong saking dari akhir zaman tahun 2020 haram makin kiai nak kui burungsok mungkin njek temu sape seorang bi sape ngarah tompes mata aja kok nyaku nyaman di burungsok tak tebeke ku ngarah kula sedia 2 masker kak malam kula ke Sumenep lasosa ternyata ada operasi masker kula lebat sampang mun la bade macam di kula saya seragaman kuning ro agelenjer nak tuli pasang
Di kule pasang ding supire pasang. Kapan lamarnya pasang kepi gula atau lele. Bure nggak ngajari sapia saka cang gule. Angka nomor yang seponi kalau torot makil ada bu salah lah torot. Nggih, pentai dua saus. Ring lambek ni ke dimanti kak, dimanti. Loros aten. Menakat deni kata kuliku. Mangka nambah gula ngocak. Yo, orang mun lambek je keng karena Allah jo. Mun setia keng karena oleh jo. Maka tak pati Allah sepenting oleh lah. Kira-kira kerong gua. Pilihan presiden diberi katanya gula. Kaki presiden milih siapa kak? Kau orang sebetulnya mungkin. Milih siapa presiden? Milih wo apa wiwi kaki? Nyempit. Engkau japa cangkiai jo. Pada cangkiai je merah, kok you nurut amira. Pada cangkiai je biru, kok nurut biru. Maksudnya kak? Ya semerah aja atosan, sebiru ketan. Atau aja ke situ nggak? Mon kakek kak? Wow, pemimpinnya kudu saya bersih cong. Jangan situ nggak? Bersih ate nak? Ya nak. Tak korupsi, benih. Bersih dalam? Ya beres juga bersih cong. Angkana mon makin ni kau melarat sudah dia bujuk kak? Ini melarat. Mon lambak ni kan dia bujuk. Padahal macam lambak ni kapot lopot orang. Ngaci lopot lambak. Ini. Tek kurang kau sepuluh mon ngaci. Orang angang tak pati tepat. Keng belum tentu salah ke pangeran ni. Meskipun tang tajwid salah, cang fikih salah, belum tentu salah. Mungkin apa mungkin? Saya kena kulil Bangkalan macam ni tak fase. Pujuk dan gula, mana bejeng, cak matur. Lo cak Arab, tak sah cang fikih. Keng Allah tak yatur fikih. Pujuk gula teti pujuk wali, teti wali keramat. Cak mana bejeng? Allahu Akbar, odi bi Allah mati bi Allah, odi bi Allah mati bi Allah, odi bi Allah mati bi Allah. Allahu Akbar, odi bi Allah mati bi Allah, odi. Sami Allah, odi bi Allah mati bi Allah, odi bi Allah. Mari apa jeng? Cekung saya ke bayi tasbih. Napa saya ke wirid? Cekung sakit sah bi kombiun. Saya agung saya ko besah bi tibiun. Cekung sakit sah bi kombiun. Saya agung saya ko besah bi tibiun. Ni kening ku tawa gelak kakek. Wah bulun teng riak. Mungkin najat kemi. Keng dadi bujuk fu. Nyai Asia bujuk gulan mun cedan nang kini kelontong dan nyior. Pernah coba bede. Arab sebab mun geger ke tanah. Tak sengaja itu orang. Tak sengaja itu beresokon. Mangke ni coba gula turjan hanya ma Asia pada banyak. Alhamdulillah pada tak ning itu. Keng beni coba na good morning. Good margut metuning koning. Aja mun yedak Senin hari Rebu haram bi ira'a sokon. Pramila dari Kak Dito kau sareng ajunan peteti umat Nabi Muhammad lakona didi kencir nabenya mantar bi Allah kudu ben sampian selamat tak dari dunya kantos ke akhirat ipun Allah amin Allahumma ibale ini boleh sebagai kesimpulan kau sareng ajunan amolotan ni kakeng idharus surur napa idharus surur nampakake kebungaan sikak di makaula ajunan paring nabi se paling mulja seh marga nabi nikah kula ben sampean bekal selamat semar genap binika kaula ajunan ampun selamat ampun yang kak derajat ampun dadi orang mulja marga orang situng nikah mangkana kula ben sampean tore amolotan ben pertahanaki dak putra-putra kaula panjenengan kiba menomolotan kiba ke masjid kiba ke kelakuan ibadah karena ini kesibukan nerosakinah ketika kaula ajunan ampun abadi ke Allah Imam Ahmad aling Imam Ghazali lebih ngada wali etempeng Imam Ghazali napa sebab walan aling ini kesetiap bedek kiai iki bebi Syekh Muhammad yang seponah iki baca habis bede kiai iki baca habis bede kiai iki baca habis pada benikah bede molotan iki bede molotan iki insyaallah banyak oleh nabang terbangan iki keng saya kepenting benikah dintona saya kepenting makle cekak asmana kanjeng Nabi ka hati anak kena kene mungkin akhir molotan mi akhir trom lia jema-jeman trom lewat pesawatan keng pantuah wat pesawat na ambu kare iston ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kesek kabar noh aja di putran ni kibah mantar putra kula ben sampean dadi orang saya amin Allahumma ben mantar kaula ajunan mungkin sadaja selesok kaula sadaja sealakoh biayana banyak iblis kala ben syafaat Gusti kanjeng Nabi dan kula yakin pasti syafaat di kanjeng Nabi Abu Lahab saos masuk selamat setiap malam Senin padahal kafir kaula ajunan tak kafir ben tahun amolotan cung selamatan insyaallah husnudzon ka Allah mantar ka din tobadena mantar bi Allah selamat dunia akhirat itunya teka hajat ya akhirat itu orang selamat nak foto ka ula ajunan mantar teti nak foto solihin solihat amin sehadir mantar teti orang seteka hajat amin
mantar bi Allah ki pada Pak Azhar ke Mekah Madinah sahadir nih mantar kalimat terakhir saya keluar dari lesan kaula ajunan jabu la ilaha illallah ben mantar eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi sampai ke surga Allah ala hadihin dia wa likulli niyatin shalihah al-fatihah. Bapak Ibu hadirin, saya mau jaki Allah. Nyuwun saporah nggih. Beda bahasa semungkin tak sopan karena lain tisa, lain kabupaten, lain bahasa. Mun kasumenep beuni kira lawan bahasa, lain ben laguna beurang lain. Sampai kula tak ngerti ka MC kapan tetek tentu kula tak ngerti kula. Jadi kak kantone kan lain bahasa. Takut cepon orang Bengkalan yang kep sopan de ajunan yang kep jangkolang. Takut de orang Bengkalan yang kep bener tapi ka ajunan tradisi yang kep kelero. Nyuwun saporah. Takut beda bahasa semungkin yang kasar buk nyun sapora aki buki sapora kak jak kejang ni kak buang tinggal poin-poin lagi furuman tercek aman tertitis tu nada Gusti Kanjeng Nabi asli nah pidato kerja ini kata pati saya keng mon kuda tak kerja bi sampai ni tina aki engki napa engki au nggu kapi dia yang ku ngerti ternyata ajoilan tadi tinggal jak kejang ni kebuang poin-poin man tertitis kuda ban sampan sejan cinta ada Gusti Kanjeng Nabi nyun sapora sedaya jaga aki buk nyun sapora setadak betis epon mantar Allah lanceng umur tapangkin kesempatan lain dalam keadaan sehat ben keging gitu epon Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.